बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है आफत ज़ादा नावल एपिसोड नंबर 1। वो सितंबर की एक खुश रंग शाम थी। उफक पर हल्की हल्की सुर्खी फैली हुई थी। हवा की झोंके फूल पत्तों से अटकेलियां कर रहे थे। हर चीज खूब उजली चमकदार नजर आती थी। ऐसी शामें दिल की गहराई में दूर तक उतर जाती हैं और इंसान को एक नई उमंग तरंग से भर देती हैं। मैं छत पर वर्जिश करने के बाद सीढ़ियां उतर रहा था जब झरोके में से मेरी निगाह उस पर पड़ी। वो हस्बे मामूल स्याह बुरके में थी। आंखों से नीचे का सारा चेहरा निकाब से ढका हुआ था। पेशानी भी छुपी हुई थी। सिर्फ उसकी आंखें बुरके से बाहर थी, लेकिन उन पर भी उसने स्याह ऐनक चढ़ा रखी थी। वो नपे तुले कदमों से चलती हमारे दरवाजे के सामने से गुजरी और 2 घर छोड़कर उस घर के दरवाजे में दाखिल हुई जहां वो रहती थी। एक 5-6 साल बच्चा भी उसके साथ था। ये उसका भाई था। वो गली से गुजरकर घर में दाखिल हुई, लेकिन फिजा में जैसे अभी तक उसके कदमों की आहट और बदन की खनखनाहट मौजूद थी। गली के नुक्कड़ पर हीरो वीडियो शॉप के बाहर बैठे हुए लड़के चहमगोइयां कर रहे थे। उनमें से कुछ की निगाहें अभी तक बंद दरवाजे पर लगी थी। उनके चेहरे की मुस्कुराहटें और दीगर हरकत दूर ही से बता रही थी कि मौजू गुफ्तगू क्या है। उन्होंने नए किराएदारों की उस भुरका पोश लड़की को डाकू रानी का खिताब दे रखा था और सरगोशियों में उसके बारे में बातें कर रहे थे। बहरहाल उस लड़की का और उसके घर वालों का रहन सहन शरीफाना और बावकार था। उनके हवाले से कोई ऐसी वैसी बात भी देखने में न आई, लिहाजा लड़कों को कभी जुर्रत न हुई कि दबी दबी सरगोशियों से आगे बढ़ने की कोशिश करते। लड़की के वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे और अब एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते थे। वो सुबह सवेरे अपनी मेहरान गाड़ी में निकलते और रात गए तक वापस आते। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब से उनका नाम अनवर अहमद मालूम हुआ। उन्हें इस मोहल्ले में आए हुए अब 1.5 महीना होने को आया था, लेकिन इमाम साहिब और करीबी जनरल स्टोर के मालिक मुश्ताक भाई के अलावा किसी को उनसे हम कलाम होने का शर्फ हासिल नहीं हुआ था। इससे बखूबी अंदाजा हो सकता था कि वो कितने कम अमेज और कम गो हैं। कुछ यही कैफियत उनकी बीवी की थी। वो करीबन 45 साल की खूब गोरी चिट्टी और खुश शक्ल खातून थी। एक चादर उन्हें सर तपा ढांपे रखती। चेहरे का भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता। उनके चेहरे पर निगाह पड़ते ही अंदाजा होता कि खुश शक्ल मगर धुक्कू की मारी हुई औरत का चेहरा है। वो बहुत कम बोलती थी और जो बोलती थी वो भी इतनी धीमी आवाज में होता कि कान लगाकर सुनना पड़ता। वो सिर्फ 2-4 बार मुश्ताक भाई के जनरल स्टोर पर नजर आई या फिर मैंने उन्हें घर के दरवाजे के सामने रेड़े वाले से सब्जी खरीदते देखा था। एक उधेर उम्र घरेलू मुलाजिम भी उन लोगों के साथ रहता। उसकी आंखें अंदर को धुसी हुई थी। उसका नाम हेरू था। वो गुमसुम तो नहीं था मगर फालतू बात वो भी न करता। मैंने 1-2 मर्तबा उसे छत पर देखा। वो निकाबपोश लड़की के छोटे भाई को पतंग उड़ाकर दे रहा था। इस छोटे भाई का नाम गुड्डू था। नाम तो कुछ और होगा मगर मोहल्ले के दिल फेंक लड़कों को यही मालूम हुआ था। वो खेलने कूदने के लिए कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। सुबह उधेर उम्र मुलाजिम हैरू उसे साइकिल पर स्कूल लेकर जाता और साइकिल पर ही वापस लेकर आता। हल्की ब्राउन आंखों वाला गुड्डू बड़ा खूबसूरत बच्चा था। अनवर साहिब को, इनकी बेगम को और इस बच्चे को देखकर ही यार लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये पूरा घराना ही खूबसूरत लोगों का है और घराने में यकीनन निकाब पोश भी लड़की थी। अनदेखी चीज का तजस्सुस ज्यादा होता है। शायद यही वजह थी कि मोहल्ले के लड़के चप्पे चप्पे निकाबपोश लड़की के बारे में बातें करते रहते। 1-2 दफा मेरी मौजूदगी में भी ऐसी बातें हुई थी। एहसान बॉडी बिल्डर का ख्याल था कि लड़की के चेहरे पर कोई दाग धब्बा वगैरह है जिसे वो पर्दे की आड़ में छुपाने की कोशिश करती है। मेरा पड़ोसी रफी कहता कि दाग वाग का चक्कर नहीं, ये कोई लंबी कहानी लगती है। ज्यादा खूबसूरत लड़कियों के चेहरे पर दिलजले आशिक तेजाब वगैरह फेंक देते हैं। असलम हीरो का तजिया था कि इस खूबसूरत लड़की के साथ माजी में कोई सख्त किस्म की बदतमीजी हो चुकी है। इस किस्म के तबसुर ने जब तूल पकड़ा तो मैंने दोस्तों को ख्याल आराई से मना किया और कहा कि वो खामखा जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश ना करें और अपने काम से काम रखें। मैं दोस्तों की इस टोली में चूंकि कदरे बड़ा था, वैसे भी वो मेरी इज्जत करते, लिहाजा मेरे कहने पर उस रोज ये बेकार के तबसरे एहतमाम पजीर हुए।
बहरहाल सच्ची बात यह है कि मैं खुद भी उस निकाहपोश के मुतालिक शदीद किस्म के तजस्सुस में मुब्तला था और वही कुछ सोचता जो ये लड़के सोचते थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सितंबर की एक खुश रंग शाम का जिक्र किया है। मुझे हरगिज़ मालूम ना था कि वो शाम मेरी जिंदगी में इतनी अहम है और इस शाम में चंद लम्हे पहले ऐसे आएंगे जब मेरी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। बिल्कुल जैसे अपने जोर में बहता हुआ पहाड़ी दरिया किसी चट्टानी दीवार से टकराए और एकदम अपनी सिमत बदल ले, या कोई तनो तेज झोंका आए और एक कवारा पत्ते को अपनी मनचाही सिमत में उड़ा ले जाए। वर्जिश के बाद मैं छत से नीचे उतर आया, मुंह हाथ धोया और अम्मी की आवाजें देने लगा। अम्मी जानती थी कि मेरे दूध का वक्त है। वो फ्रिज में से मेरे लिए ठंडा दूध लेकर आई। दूध का गिलास लेकर मैं अपने कमरे में पहुंचा। डेक ऑन किया तो पता चला कि लाइट गई हुई है। मैंने कमरे की खिड़की खोली। शाम का सुहाना रंग पूरी तरह मुझ पे असर अंदाज हो रहा था। मैं खिड़की की चौखट में बैठकर दूध के घूंट बढ़ने लगा। यही वक्त था जब अचानक लाइट फिर से आई। मेरी निगाह उस 2 मंजिला मकान की तरफ उठी जहां वो नकाबपोश लड़की रहती थी। मकान की खुली खिड़की में से मुझे एक लड़की नजर आई। वो लड़की भी शायद खिड़की ही की तरफ देख रही थी। मैंने लड़की को देखा और देखता रह गया। उन लम्हों में मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कायनात की गर्दिश रुक गई है। हर चीज, हर मंजर, हर आवाज थम गई थी। वो लम्हे या शायद वो लम्हा मुंजमद हो गया था। लड़की तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ी। मैं जान गया कि वो खिड़की बंद करने के लिए आ रही है। जब वो खिड़की बंद कर रही थी मैंने उसे ज्यादा वाज़ेह और भरपूर तरीके से देखा। उसको हसीन कहना बेमानी था, बल्कि ये लफ्ज और इस जैसे तमाम दूसरे लफ्ज जो शायरों और अदीबों ने इस हवाले से इस्तेमाल किए हैं, उन लम्हों में बेकार और हकीर महसूस हुए। उसकी नाकाबिले बयान दिलकशी बिजली की कड़क से मुशाबहे थी, जो आंखों के रास्ते मेरे जिस्म में उतर गई और मेरी रग रग में फैल गई। उसकी उम्र 22-24 साल के दरमियान रही होगी। लंबा कद, लंबे बाल, रंगत ऐसी कि जैसे सुबह सादक में चांदनी दूध और गुलाब की रंगत को मिला दिया गया हो। उसके संगे मरमर के तराशे हुए बदन पर हल्के गुलाबी रंग का सूट था। उसने अपना बाजू बढ़ाया और एक अंदाज़े गलत से मेरी तरफ देखकर खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद हुई लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। मेरी आंख में जुम्बश थी ना जिस्म में। मैं जैसे पथरा गया था। मेरे पाँव किसी ने झकड़ लिए, मेरी सांस किसी ने थामी और धड़कन तो पता नहीं कब की थम चुकी थी। मैं न जाने कितनी देर वहां खड़ा रहा। अचानक एक हाथ मेरे कंधे पे आया और सुरीला सा कहकहा कानों में गूंजा। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा, ये मेरी भाभी थे। उन्होंने मुझे शोक नजरों से सरतपा घूरा और बोली, क्या हो रहा है भाई, कहीं कानों में कुछ ठोंस तो नहीं रखा? मैंने कहा, क्यों, क्या बात है? वो बोली, 3-4 आवाजें दी हैं मैंने तुम्हें, तुम जैसे यहाँ थे ही नहीं। उसके बाद उन्होंने बाकायदा मेरे कानों में उंगलियां घुमाई और बोली, रुई तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं खुज्जल सा होकर खिड़की से हटा और सोफे पर ढेर हो गया। भाभी बदस्तूर खोजने वाली नजरों से मुझे तकी जा रही थी। कहने लगी, जलाल, अरसा 3 साल से तुम्हारी भाभी के ओहदे पर फाइज हो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो। मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत किया करो। मैंने छुपाने की कोशिश कब की है? उन्होंने रसवा देखी और बड़े अंदाज से बोली, 2 मिनट और कोई 25 सेकंड हुए हैं जब तुमने पहली बार कुछ छुपाने की कोशिश की है। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा अंकल लुकमान के बारे में फिर बात करेंगे। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो जिनको अंकल लुकमान कह रही थी वो मेरे ताया थे। ताया लुकमान से जो मेरा रिश्ता था उसके बारे में आगे चलकर बताऊंगा। भाभी के जाने के बाद मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया। हाथ पुश पर बांधकर अजीब बेचैनी के आलम में टहलने लगा। मैं खुद को जैसे ये पावर कराने की कोशिश कर रहा था कि अभी कुछ देर पहले कमरे की खिड़की में से मैंने जो कुछ देखा वो ख्वाब नहीं और मैंने अपने होशो खास में अपनी इन आंखों के साथ देखा है। मैं कोई टीन एजर नहीं था, ना ही लड़की मेरे लिए कोई अनोखी और अनदेखी शय थी। मेरी उम्र 25 साल के करीब थी। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc किया था। को एजुकेशन के माहौल में पला बढ़ा था। जाती तौर पर बेशक मैं हुस्नो इश्क के हार जार से नहीं गुजरा, लेकिन इस हवाले से लाइल्म भी न था। पहली नजर का इश्क एक आम इस्तिलाह है। ये लफ्ज यकीनन मेरी निगाह से भी बारहा गुजरा था। कभी मैंने इसे संजीदगी से सुना था, कभी मजाक में लिया था। न जाने क्यों कमरे में टहलते हुए मेरी छठी हिस्स पुकार पुकार कर मुझे खबरदार करने लगी कि मुस्तकबिल करीब में इस लफ्ज से मेरा वास्ता पड़ सकता है। सब कुछ जानते हुए भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ हो गया है, कोई ऐसी तब्दीली वाकई है जो नहीं होनी चाहिए। मैं हाथ पुश पर बांधकर कमर के अंदर टहलता रहा और इस चकाचौंध हुस्न के बारे में सोचता रहा जो सरेशा मैंने पड़ोस के झरोके में देखा था।
مجھے 100% یقین تھا کہ یہ وہی نقاب پوش ہے، اسے نقاب پوش ہی ہونا چاہیے تھا، اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کھلے منہ گھر سے نکلتی تو ایک خلقت کو دیوانہ کر دیتی، فتنے کھڑے ہو جاتے، بہت کچھ درہم برہم ہونے لگتا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ میں نے بھی اسے اتفاقاً دیکھ لیا، ورنہ پچھلے 1.5-2 ماہ میں اس کی جھلک تک نظر نہیں آئی۔ دراصل یہ سارا بجلی کی رومت کے ہونے کا کرشمہ تھا۔ اس نے کمرے میں روشنی رکھنے کے لیے کھڑکی کھولی تھی۔ اس دوران میں لائٹ آئی اور میں نے اسے دیکھا۔ وہ کھڑکی بند کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی اور مزید آشکار ہو گئی تھی۔ رات کو دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ 1-2 بار اٹھ کر کھڑکیوں میں سے جھانکا۔ رات تیسرے پہر آنکھ لگی۔ صبح دم جاگتے ساتھ ہی جو پہلا خیال ذہن میں آیا وہ کھڑکی کا تھا۔ لپک کر کھڑکی تک پہنچا، اس کھڑکی کو تکنے لگا جس میں سے کل شام میں نے جاگتی آنکھوں سے ایک حسین سپنا دیکھا تھا۔ کھڑکی بند تھی، جیسے کبھی کھلی ہی نہ تھی، جیسے کبھی اس کی چوکھٹ تک آیا ہی نہ تھا۔ میں ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ کہیں میں نے یہ کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔ میں نے MSc سائیکالوجی میں کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ اس کا علم خود مجھے بھی نہیں تھا، بس یہ مضمون مجھے اچھا لگتا تھا۔ ویسے بھی پڑھ کر مجھے کوئی نوکری ووکری تو کرنا نہیں تھی۔ پاکستان کا دل لاہور ہے اور لاہور کے دل چہرہ قائد اعظم پر ہماری سپورٹس کے سامان کی ایک بڑی سی دکان تھی۔ ہم سپورٹس کی کچھ اشیاء خود بھی بناتے اور بیرون ملک سپلائی کرتے۔ فی الوقت والد اور بڑے بھائی عبدال صاحب نے کام سنبھال رکھا تھا، تاہم کاروبار میں میری ضرورت بھی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ بڑے بھائی عبدال نے میرے لیے آفس بھی تیار کر چھوڑا تھا اور ہر دوسرے تیسرے دن روز یاد دہانی کے لیے مجھ سے فرماتے، جالی صاحب تمہاری کرسی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ یہ بات بھابھی سمن سے بھی کہلوا دیتے۔ میرے شوق بڑے مختلف قسم کے رہے تھے اور اس حوالے سے کزن حضرات میرا مذاق بھی اڑاتے۔ ایک طرف تو میں نے سائیکالوجی بڑے شوق سے کی، دوسری جانب ایک بالکل مختلف قسم کا شوق بھی مجھے لاحق تھا۔ یہ مارشل آرٹ کا شوق تھا۔ سائیکالوجی نازک مزاج لوگوں کا شعبہ سمجھا جاتا ہے۔ مارشل آرٹ اور کراٹے وغیرہ سے بھلا اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن میں نے بڑی کامیابی سے یہ تعلق قائم کر کے دکھایا۔ اس طرح لڑکپن میں مجھے پالتو جانوروں سے پیار اور شکار کے شوق بھی ساتھ ساتھ لاحق ہوئے تھے، حالانکہ یہ دونوں خاص سے مختلف قسم کے شوق ہیں۔ اسی طرح ایک طرف مجھے خالص کلاسیکل موسیقی پسند تھی اور دوسری طرف پاپولر قسم کے فلمی گانے بھی دل کو بھاتے۔ یہ مختلف اقسام کے شوق میرے ذات کا حصہ تھے۔ بہرحال ان میں سے ایک شوق ایسا تھا جسے میں نے ماضی میں بڑی سنجیدگی سے لیا تھا اور کافی آگے تک پہنچایا۔ اس شوق سے میری زندگی کا ایک نہایت تلخ واقعہ بھی وابستہ تھا، ایک ایسا واقعہ جو ناقابل فراموش یاد بن کر میرے ذہن کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ میں اپنے مارشل آرٹ کے شوق کی بات کر رہا ہوں۔ میں لاہور میں کراٹے کے ایک اہم تربیتی ارادے میں درجہ بدرجہ مراحل طے کرتا ہوا بلیک بیلٹ تک پہنچا تھا۔ میرے محترم استاد جو پولیس فورس اور آرمی کے ٹرینر تھے، بڑے وثوق سے کہا کرتے کہ میں نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی نام روشن کروں گا۔ انہوں نے میرے ساتھیوں نے مجھ سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، مگر پھر پہلا ایک ایسا سانحہ ہوا جس نے سب کچھ اتھل پتھل کر دیا اور میرے راستے اچانک تبدیل ہو گئے۔ ایک قوی سطح کے ٹورنامنٹ میں میرا مقابلہ عبد الواحد نام کے ایک سندھی نوجوان سے ہوا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، وہ حافظ قرآن تھا، تنومند جسم، مسکراتے چہرے والا لڑکا۔ 3 منٹ کا مقابلہ تھا۔ مقابلے میں آخری منٹ میں حافظ عبد الواحد مجھے اپر پام کک مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے اس کی کک بلاک کر کے اسٹریٹ پنچ مارا۔ میں ہرگز شدید ضرب لگانا نہیں چاہتا تھا، لیکن عبد الواحد اپنی جھونک میں ضرورت سے زیادہ آگے آیا، یا پھر شاید کچھ بھی نہ ہوا، بس فرشتہ اجل کو ایک بہانہ چاہیے تھا۔ میرا مکہ حافظ عبد الواحد کے سینے کی ہڈی سے ذرا نیچے نکلا، اسے ہم اپنی زبان میں پن پوائنٹ کہتے ہیں۔ عبد الواحد کٹے ہوئے شہیدر کی طرح نیچے گرا، اس کے منہ سے کراہ نکلی اور اس نے ایسی درد بری نظروں سے مجھے دیکھا جنہیں میں بھول نہ سکا اور شاید زندگی کی آخری سانس تک نہ بھول سکوں۔ ان نظروں نے قرب میں ڈوب کر مجھ سے پوچھا، یار یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں تو گھر سے کھیلنے، کھیل میں کپ جیتنے کے لیے نکلا تھا، اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ، اپنی بہن کی نیک تمناؤں کے ساتھ۔ تم نے کھیل کو موت بنایا، میری ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی کڑی سزا دی تم نے۔ فرش پر گرتے ہی حافظ عبد الواحد کے منہ سے خون نکل آیا۔ اسے بڑی تیزی سے لاہور سروس ہاسپٹل میں پہنچایا گیا۔ فوری طور پر تو اس کی جان بچی، مگر اس کی حالت بدستور محتوش رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے کے ٹھیک 12 دن کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ جس وقت مجھے اس کی موت کی خبر ملی، اس گھڑی میں نے اپنے آپ کو آپ سے عہد کیا کہ اب زندگی میں کبھی بھی کراٹے نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی سے مقابلہ کروں گا۔ ان واقعات کو اب 5 سے 6 سال گزر چکے ہیں۔
میں اپنے عہد پر قائم رہا۔ اس حوالے سے میں نے ہر ترغیب، دباؤ، پیشکش کو ٹھکرایا، خطا کہ اپنے عزیز ترین اور محترم ترین استاد نادر احمد درانی صاحب کی بات بھی نہیں مانی جاتی۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں چھوٹنے کے باوجود مکمل طور پر چھوٹتی نہیں، مارشل آرٹ بھی میں مکمل طور پر چھوڑ نہ سکا۔ یہ شوق میرے خون میں شامل تھا، جدا ہو کر بھی کچھ زاویوں سے جدا نہیں ہوا تھا۔ میں روزانہ ورزش اور مشق کرتا۔ سخت ورزش اور مشق کے بغیر میری وہی حالت ہوتی جو کسی عادی نشے باز کی نشے کے بغیر ہوتی۔ میں مارشل آرٹ کے بارے میں تازہ ترین تحریریں بھی پڑھتا رہتا اور اس حوالے سے خود کو باخبر رکھنا مجھے اچھا لگتا۔ یوں کہنا چاہیے کہ مارشل آرٹ سے میرا ایک بڑا اداس اور رومانی سا رشتہ اب بھی قائم تھا، بالکل جیسے بیتی ہوئی رات کے گیت گائے جائیں یا بچھڑنے والی محبوبہ کے پروانے ہاتھ پرہے جائیں۔ ہاتھوں میں بات کر رہا تھا، ایک کھڑکی تھی اور اس میں سے نظر آنے والی حسین و جمیل تصویر کی جو میرے دل و دماغ سے چپک کر رہ گئی تھی۔ میرے اندر کچھ ہو گیا تھا اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک کھلبلی سی تھی جو پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ میں اس کھلبلی کو محسوس کر رہا تھا مگر اسے ماننے سے انکار بھی کر رہا تھا۔ وہ سارا دن میں نے عجیب بے قراری کے عالم میں گزارا۔ درجنوں بار اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر نقاب پوش کے گھر کی کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن ہر بار وہ کھڑکی مجھے بند نظر آئی۔ اس طرح میں نے کئی بار گلی میں جھانکا کہ شاید وہ برقع پہنے کے ہی جاتی ہوئی نظر آئے، لیکن یہ امید بھی بھر نہ آئی۔ شام ہوئی تو ورزش کے بعد میں نے کمرے میں آ کر پھر کھڑکی کھولی، دہلیز پر بیٹھا۔ آنکھوں میں پیاس کا ایک صحرا تھا جو کسی کی دید کے قطرے کے لیے ترس رہا تھا۔ میرے 4.5 سالہ ننھی منی بتیجی ارم کمرے میں آئی اور اپنی طوطی زبان میں بولی، چاچو آپ تصویر بنا رہے ہیں؟ نہیں تو، میں نے گھبرا کر کہا۔ وہ بولی، ایک دفعہ ماما نے تصویر بنائی تھی، وہ ایسے ہی شام تک بیٹھی کہیں تھی، ذرا بھی نہیں ہلتی تھی۔ نہیں بھائی، میں تو یوں ہی ذرا تازہ ہوا کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ میری گود میں چڑھ کر بیٹھی، کچھ دیر تک اٹکیلیاں کرتی رہی، پھر اپنی پالتو بلی کے پیچھے بھاگ گئی۔ رات کو بھی میں دیر تک چھت پر ٹہلتا رہا۔ نگاہوں کا مرکز نقاب پوش لڑکی کا گھر ہی تھا۔ ایک دو بار ات کھلی کھڑکی کے پیچھے سے اہل خانہ کی جھلک نظر آئی مگر نقاب پوش دکھائی نہ دی۔ یہ دوسری رات کا واقعہ ہے۔ 10 ساڑھے 10 کا وقت تھا۔ میں اداس الو کی طرح چھت کی منیٹ پر کوہنیاں ٹیکے کھڑا تھا، نقاب پوش کے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھر کی چھت روشن تھی مگر وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چھت پر وہ لوگ شاذ و نادر ہی دکھائی دیتے، کم از کم میں نے تو کبھی کسی خاتون خانہ کو چھت پر نہیں دیکھا۔ اچانک میری نگاہوں میں بجلی سی چمک آئی۔ نقاب پوش کا 5-6 سالہ بھائی گڈو بھاگتا ہوا چھت پر آیا۔ اس کے عقب میں خود نقاب پوش تھے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، دوپٹہ گلے میں تھا، لمبے بال لہرا رہے تھے۔ اس کا رنگین لباس کوسے قزاق کی طرح ٹیوب لائٹ کی روشنی میں چمکا۔ جسم ایک لچکیلی کمان سا تھا، دونوں چیتے ہوئے کسی چیز کی طرف لپکے۔ یہ دراصل سفید رنگ کی ایک شٹل تھی۔ گڈو شٹل تک خود پہنچ گیا تھا مگر نقاب پوش نے بڑی چالاکی سے گڈو کو تھوڑا سا دھکا دیا۔ وہ اپنی جھونک میں شٹل سے بھی آگے نکل گیا۔ نقاب پوش نے شٹل اٹھائی، ہنسی سے دوری ہوتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ گڈو اس کے پیچھے تھا۔ یہ سب کچھ 2 یا 3 سیکنڈ کے اندر ہوا۔ اب چھت بالکل خالی تھا اور ہمیشہ کی طرح بھائی بھائی کر رہا تھا۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑا تھا، بالکل جیسے کوئی شخص تاریک رات کے سنسان اندھیرے میں کھڑا ہو۔ اچانک زور سے بجلی چمکی، چند لمحوں کے لیے قرب و جوار کی ہر شے کو روشن تر کر دے، اس کے بعد پھر گٹا دھوپ تاریکی چھا جائے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ نقاب پوش اپنے گھر کے بلائی صحن میں بھائی کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ اس کھیل کے دوران میں شٹل اوپر آئی۔ نقاب پوش کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ رات کے 10:30-11 بجے سامنے والی تاریک چھت پر کوئی دید کا پیاسا یوں ٹکٹکی لگائے اس کے گھر کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی تو شاید وہ کبھی چھت کا رخ نہ کرتی۔ اگلے دن میری آنکھوں کی قسمت چمک اٹھی۔ میں نے نقاب پوش کو برقع پہنے گلی سے گزرتے دیکھا۔ آج وہ 3-4 دن کے بعد جو دکھائی دی، وہ سرتپا برقعے میں چھپی ہوئی گلی سے گزر رہی تھی۔ برقع بھی ذرا کھلا سا تھا، اس کے جسم کو دکھانے کی بجائے چھپانے کا فریضہ انجام دے رہا تھا، یعنی وہی کام کر رہا تھا جو برقعے کو کرنا چاہیے۔ ویڈیو شاپ کے سامنے موجود لڑکوں نے دلچسپ نظروں سے نقاب پوش کو دیکھا۔ چند دبی دبی سرگوشیاں کی ہوں گی۔ چند راہگیروں نے بھی اس سیاہ برقعے پر اشتتی سی نظر ڈالی۔ دکاندار نے بھی برقعے پوش کو سامنے سے گزرتے دیکھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس برقعے میں کیسا چکا چون حسن ان کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ میرے قدم جیسے خود بخود نقاب پوش کی تعاقب میں اٹھنے لگے۔ میں اس قبیل اور اس مزاج کا نوجوان نہیں تھا، پھر بھی آج ایک بے خودی کا عالم مجھے اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ نقاب پوش 1.5 فلانگ چل کر بڑی سڑک پر آئی، سٹاپ پر کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اسٹیشن وین آئی، اس کی کھڑکیوں پر خوبصورت نیلگو پردے آویزاں تھے۔ اسٹیشن وین میں کچھ دیگر خواتین بھی نظر آ رہی تھی۔ نقاب پوش وین میں داخل ہوئی، وین آگے بڑھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ کسی انگریزی اسکول کی وین ہے، بہرحال اسکول کا نام وغیرہ وین پر درج نہیں تھا۔ میں نے فوراً ایک رکشہ رکوایا، اسٹیشن وین کا تعاقب شروع کیا۔
वैन लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग में पहुंची और एक शानदार स्कूल के सामने पहुंचकर रुक गई। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल लाहौर के चंद महंगे तरीन स्कूलों में शामिल था। मैं उन स्कूल को बड़ी अच्छी तरह जानता, और क्यों न जानता, मेरी प्यारी भतीजी इरम, जिसका निक नेम रूमी था, उसी स्कूल में पढ़ रही थी। वो प्ले ग्रुप में दाखिल हुई, अब प्री नर्सरी में थी। एक दो बार जब वैन वाला छुट्टी पर था, मैं भी रूमी को लेने के लिए आया। मुझे अंदाजा लगाने में कतई दुश्वारी न हुई कि निकाबपोश इस शानदार इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर्स के फराइज सर अंजाम दे रही थी। मेरे लिए ये बड़ी खुशाइन बात थी। खुश होकर मैंने रिक्शे वाले को अच्छी खासी टिप भी दे डाली। इससे तीसरे दिन की बात है, खाने की टेबल पर मैं रूमी से प्यार कर रहा था और अपने रुमाल से उसका पसीना पूंछ रहा था। वो अभी अभी स्कूल से आई थी और थकी थकी नजर आती थी। मैंने भाभी समन से पूछा, रूमी को कितने बजे छुट्टी होती है? भाभी, 1 बजे, और अब 2:30 बज रहे हैं। लगता है कि ये वैन वाला पूरे लाहौर का चक्कर लगाकर रूमी को यहाँ पहुंचाता है। बेचारी गर्मी से कमला सी जाती है। हाँ, ये बात तो है। मेरा ख्याल है भाभी, रूमी को मैं लेकर आया करूँ स्कूल से। भाभी ने हैरत से मेरी तरफ देखा। उनकी हैरत बजा थी। इससे पहले वो इशारों किनायों में कई मरतबा मुझसे कह चुकी थी कि रूमी बड़ी देर से घर पहुंचती है। एक दो मरतबा अम्मी ने भी कहा कि दूसरी गाड़ी घर में खड़ी रहती है। अगर कोई रूमी को लेकर आया करे तो बड़ा अच्छा हो। यूं तो भाभी समन खुद भी ड्राइव कर लेती, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं था। आप हैरत से क्या देख रही हैं? मैंने भाभी से पूछा। सोच रही हूँ कि किसी ने दुरुस्त ही मकूला बनाया है, बुध काम सुध, आज बुध है, शायद इसीलिए तुम्हारे मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं। मैं तो रोज ही अच्छी बातें करता हूँ, शायद आप गौर नहीं फरमाती। मैंने रूमी को गोद में लेकर प्यार करते हुए कहा। रूमी भाई, तुम गवाह रहना कि तुम्हारे चाचू ने आज क्या वादा किया। रूमी ने जोर जोर से सर हिलाया। भाई, मैं खुद भी तो गवाह हूँ। एक तरफ से अम्मी नमूदार हुई। बस आप दो औरतों के मिलाप से एक गवाही मुकम्मल हो गई, मैंने कहा। अगले दिन से बड़े एहतमाम के साथ मैंने रूमी को कार पर स्कूल ले जाना और लाना शुरू किया। रूमी खुश थी, घर वाले खुश थे, और मैं तो खुश था ही। ये तस्वर ही बड़ा खुशगवार था कि हर रोज मेरी और निकाबपोश की मंजिल एक होती है। एक दो बार मैंने निकाबपोश को स्कूल वैन में बैठते देखा, फिर एक दो बार छुट्टी के वक्त वो गेट पर भी नजर आई, लेकिन हर मरतबा निकाब और स्याह ऐनक मेरी निगाह के रास्ते में हायल रहे। मैं सिर्फ उसकी पेशानी का मुख्तसर सा हिस्सा देख पाता, और ये मुख्तसर सा हिस्सा उसके पूरे चेहरे की याद मेरे जहन में ताजा कर देता। मेरे जहन का हसीन तरीन तस्वर कवितर होकर मेरे दिमाग को रोशनी से भर देता। वो जब भी नजर आती, मैं उसे बगौर देखने पर मजबूर हो जाता। शायद एक दो बार उसने भी मेरे इस अंदाज को महसूस किया हो। बहरहाल उसकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना हुआ। कमरे की खिड़की खोलकर टिकटकी बांधने का शुगल भी जारी था। इसके अलावा रात को छत पर चहलकदमी भी मामूल बन चुकी थी। दिल में आस थी कि एक न एक दिन फिर निकाबपोश और उसके भाई के शटल छत पर गिरे और वो दोनों आगे पीछे भागते हुए छत पर नमूदार हों और मेरी आंखें उसका दीदार कर सकें। एक दिन मैं रूमी को स्कूल से लेने गया तो वो चहकर बोली, चाचू आज हमारी नई टीचर इतनी प्यारी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसने जोर से आंखें मेज कर कहा। मेरा दिल शिद्दत से चीख उठा। मैंने इस हवाले से रूमी को कुछ और खरीदा। मालूम हुआ कि पहले ये खूबसूरत टीचर 4th क्लास को पढ़ाती थी, अब वो प्री नर्सरी को पढ़ाने लगी और उनकी क्लास टीचर बन गई। मैं जान गया कि ये खूबसूरत टीचर कौन है। मैंने जरा रौब से कहा, तुम्हें नई टीचर से कोई शिकायत तो नहीं? नहीं चाचू, वो तो ढेर सारी अच्छी है। अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ। मैं रोजाना रूमी से स्कूल की हालात पूछता, क्लास टीचर के बारे में कुरीद का सवाल करता, वो भी मजे मजे से जवाब देती। आज टीचर ने हमें टॉफियां दी, आज टीचर ने हमें नज़म गाकर सुनाई। रूमी जैसे नई टीचर की गर्विदा हो गई और अंदाजा होता था कि ये कैफियत सिर्फ रूमी की नहीं, पूरी क्लास बल्कि शायद स्कूल का ही ये हाल है। मैंने अब खामखा रूमी की पढ़ाई में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। मैं उसकी कापियां चेक करता, टीचर्स के लिखे हुए नोट्स पढ़ता। खूबसूरत टीचर की लिखाई अब मैं दूर ही से पहचानने लगा। उसकी लिखाई भी उसी की तरह खूबसूरत थी, बल्कि उसे हसीनो जमील कहना चाहिए। यूं लगता था कि वक्त पर किसी ने मोती सजा दिए हैं। अब मुझे खूबसूरत टीचर का नाम भी मालूम हो चुका था। उसका नाम आरजू था। किसी ने बहुत सोच विचार कर नाम रखा था। शायद इससे बेहतर इस परी जमाल के लिए कोई और नाम हो ही नहीं सकता था। मुझे यकीन हुआ कि जो भी एक बार इसे देख लेता होगा, इसे करीब से देखने और जानने की ख्वाहिश रखता होगा। और इसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द या किसी भी की कोई तहसीस न थी। वो आंख के रास्ते सीधे दिल में उतरती थी और आरजू बन जाती थी। जैसे फूल चांद खुशबू की आरजू होती है, जैसे किसी हसीन शाम, खूबसूरत मौसम या रंग रंगीले त्योहार की आरजू होती है, और उस आरजू को कोई नाम नहीं दिया जा सकता।
مگر اس کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کے دستخط دیکھتا، اس کے لکھے ہوئے خوبصورت لفظوں کے دائرے نظر میں سموتا اور اس کا حسن سراپا میری نگاہوں کے سامنے اجاگر ہونے لگتا۔ ایک شام میں ورزش سے فارغ ہو کر بندر کی طرح کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھا بیٹھا تھا کہ بھابی آدم کی آج کل میں ان کی نگاہوں میں مشکوک ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ گاہے بگاہے امی کے سامنے افشا کا نام لے کر مجھے چھیڑتی رہتی۔ افشا میری اس تایا زاد کا نام تھا جس سے میری منگنی ہونے والی تھی۔ میرے اور امی کے سامنے بار بار افشا کا نام لینے سے بھابی کا مقصد غالباً یہی تھا کہ وہ مجھے یاد کرانا چاہتی تھی، اشاروں کنایوں سے مجھ سے کہنا چاہتی کہ میاں صاحبزادے تمہارے رشتے کی بات چل رہی ہے، اگر کہیں ادھر ادھر ٹانگ پھنسانے کا سوچ رہے ہو تو باز آ جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ سر میں ہاک ڈال کر اور گریبان پھاڑ کر ریگستانوں میں لیلا لیلا پکارنا پڑے۔ مجھے چوکھٹ میں دیکھ کر بھابی بڑے انداز سے مسکرائی اور بولی، بھائی اب تو مجھے بھی اس چوکھٹ پر بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا کہ یہاں سے کیا کیا نظر آتا ہے۔ دیکھ لیں گی تو پھر کیا ہوگا، دوسروں کو دکھاؤں گی، بتاؤں گی کہ ہماری کھڑکی کی یہ چوکھٹ کوئی معمولی چوکھٹ نہیں، یہاں سے دنیا بہت خوبصورت نظر آتی ہے، اتنی خوبصورت کہ بندہ بغیر کچھ کھائے پیے گھنٹوں بیٹھا رہے تو بھی بور نہ ہو۔ بغیر کچھ کھائے پیے کیا مطلب؟ میں جناب کو یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ نے آج دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ اوفو، میں چونک گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تبھی میں سوچ رہا تھا کہ پیٹ کچھ خالی خالی سا کیوں لگ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ کل دماغ بھی خالی خالی سا لگنے لگے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، مٹھو میاں تو مجھے کسی گہرے چکر میں لگ رہے ہو۔ بابی گہرا چکر ہوتا تو آپ کو پتا نہ ہوتا، قسم سے ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا چھوڑو، بات بار پر قسم نہیں کھاتے۔ کل تھوڑا سا وقت ہوگا تمہارے پاس؟ بابی نے موضوع بدلا۔ کہاں جانا ہے؟ ہاں، رومی کے اسکول میں والدین کا دن ہے، ذرا مجھے لے جانا۔ میرے سینے میں شادیانہ سا بج اٹھا۔ بہرحال میں نے دلی تاثرات چہرے پر نہ آنے دیا۔ کل ایک ضروری کام تھا مجھے، میں نے عائشہ سے کہا۔ کوشش کروں گا کہ جلدی آؤں۔ کتنے بجے جانا ہے آپ کو؟ 9-10 بجے جانا تھا، لیکن اگر تمہیں کوئی کام ہے تو رہنے دو، میں رکشے پر چلی جاؤں گی۔ نہیں نہیں بھابی، اب بھی یہ کیا بات کرتی ہیں، گاڑی ہوتے ہوئے اب رکشے پر کیوں جائیں گی؟ ویسے میں خود بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، 1-2 باتیں میں بھی کروں گا ٹیچر سے۔ کاپیاں پہلے جیسی توجہ سے چیک نہیں کی جا رہی، ابھی پرسوں 2 غلطیاں پکڑی ہیں میں نے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، بھابی نے میری فکر مندی پر خوشدلی کا اظہار کیا۔ اگلے روز 10 بجے میں رومی کے اسکول میں اس شعلہ بدن ماں جبین کے روبرو بیٹھا تھا جس کے تصورات شب و روز امبر بیل کی طرح مجھ سے لپٹے رہے تھے۔ اس پری جمال کا چہرہ آج بھی پوری طرح عیاں نہیں تھا، آنکھوں کے نیچے اس نے چادر کے پلو سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ آدھا چاند تھا، پھر بھی آنکھوں کو حیرہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ دیکھنے والے کا دل کھینچ کر آنکھوں میں چلا آتا تھا۔ وہ بھابی سے باتیں کرنے لگی، میں مبہوت سنتا رہا، کانوں میں جلترن سے بچ رہے تھے۔ پتہ نہیں 10-15 منٹ کا وہ وقت کب اور کیسے گزرا۔ مجھے تو بس یہی لگا کہ شاید میں نے 1-2 بار پلکیں جھپکی ہیں۔ اس ساری گفتگو میں بس آخری 1-2 فکرے ہی مجھے یاد رہے۔ بھابی نے آرزو سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ رومی کے چچا ہیں، اکثر رومی کو پڑھاتے بھی یہی ہیں۔ رومی بڑی ذہین بچی ہے، بس ذرا سی شرارتی ہے، اب اس کی رائٹنگ پر تھوڑی سی توجہ دے۔ آرزو نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی بہت اچھا، میرے ہونٹوں سے الفاظ اٹک کر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے واپس جا رہے تھے۔ راستے میں بھابی نے کہا، گھر میں تو تم بہت بو رہے تھے، ٹیچر سے یہ کہوں گا وہ کہوں گا، وہاں منہ میں گھنگیا ڈال کر بیٹھ گئے۔ بھابی آپ جو خود بو رہی تھی، میں تو اس لیے بو رہی تھی کہ تم چپ تھے، بس ٹکٹکی لگا کر دیکھے جا رہے تھے اس کی طرف۔ ویسے بھابی لڑکی خوبصورت ہے، رومی ٹھیک ہی ہر وقت تعریفیں کیا کرتی ہے۔ بھابی نے ذرا چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس دوران ہم اپنے گھر کو جانے والی سڑک پر مڑ گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن چھٹی کے وقت میں نے رومی کو گاڑی میں بٹھایا، گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی اسکول سے 3-4 فلانگ کی دور آیا ہوگا کہ ایک جگہ سڑک کے کنارے جگمگتا سا نظر آیا، کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر چونکا کہ لوگوں کے درمیان وہ اسٹیشن وین بھی دکھائی دے رہی تھی جو اسکول کی ٹیچرز کو لے کر جاتی تھی۔ میں نے گاڑی روکی، موقع پر پہنچا۔ اس وقت تک اسٹیشن وین کا پٹھان ڈرائیور 2 افراد سے گتھم گتھا ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے مکے مار کر ڈرائیور کو لہو لہان کیا۔ 2-3 افراد بیت بچاؤ کرنے لگے، ان میں میں بھی شامل تھا۔ اسی دوران میں اوباش نوجوانوں کا ایک کھٹا کٹا ساتھی مزید پہنچا۔ وہ کرولا گاڑی میں سوار تھا۔ یہ تینوں افراد ڈرائیور کو غلیظ قسم کی گالیاں دینے میں مشہور تھے۔ وہ سخت غصے میں تھے، ان کی کوشش کی
ड्राइवर को उठाकर अपनी गाड़ी में डालने और ले जाएं। उनका इरादा भांप कर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। वो पहले तो मुझे बीच से हटाते रहे, फिर उनमें से एक गुस्से से बोला, पीछे हट जा वरना तेरे भी हाथ पांव तोड़ देंगे। उसके साथ ही एक शख्स ने मुझे मुक्का मारा। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा तो वो ड्राइवर को अपनी कार की तरफ खींचने लगे। मेरा दिमाग भुना गया। मैं उन जैसे 4 गुंडों को बआसानी नाकू चने चबवा सकता था, मगर पता नहीं क्या बात थी। 5 साल पहले पेश आने वाले सानहे के बाद मेरा दिल किसी पर हाथ उठाने को चाहता नहीं। अगर कभी कोई ऐसा मौका आया भी तो मुझे यही लगा कि मेरे सामने हाफिज अब्दुल वाहिद खड़ा है। वो हैरान होकर मेरी तरफ देख रहा है और उसकी आंखों में जान खाने का कुर्ब है। मुक्का खाने के बाद भी मैंने दिफाई अंदाज ही एहतियार रखा और ड्राइवर को ओबाश नौजवान से छुड़ाने की कोशिश करता रहा। मुझे अपने रास्ते में हायल देकर नौजवान भना गए और पूरी शिद्दत से मुझ पर टूट पड़े। मेरी कमीज फट गई, मुंह से खून निकल आया, मगर मैंने ड्राइवर को उनके हवाले ना किया। करीबन 2 मिनट इसी कशमकश में गुजरे, फिर अचानक तीनों नौजवान अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से रफू चक्कर हो गए। दरअसल उन्होंने देख लिया था कि हजूम बढ़ता जा रहा है और किसी भी वक्त यह हजूम उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नौजवानों के रफू चक्कर होने के बाद स्कूल की टीचर्स भी स्टेशन वैन से बाहर आए। मालूम हुआ कि इस झगड़े का ताल्लुक आरजू से था। ये नौजवान कई हफ्तों से गाहे बगाहे आरजू का पीछा कर रहे थे। चंद रोज पहले भी इस बात पर पठान ड्राइवर दोस्त मोहम्मद से इन नौजवानों की तलह कलामी हुई थी। दोस्त मोहम्मद ने एक लड़के को थप्पड़ जड़ा। यकीनन इस वाक़े से मुश्तिल होने के बाद नौजवानों से आज दोस्त मोहम्मद को बुरी तरह जोदो कोप किया था। यकीनी बात थी कि अगर मैं इनकी भरपूर मुज़ाहमत ना करता तो वो इसे उठाकर ले जाते। मेरी नजर आरजू पर पड़ी। वो डरी सहमी सी मेरी जानिब देख रही थी। उस स्टेशन वैन में वाइस हेड मिस्ट्रेस भी मौजूद थी। वो आगे आई। उन्होंने बड़े खलूस से मेरा शुक्रिया अदा किया। जख्मी ड्राइवर दोस्त मोहम्मद को मरहम पट्टी के लिए एक करीबी क्लिनिक में पहुंचाया। इस दौरान में एक टीचर ने पीसीओ से स्कूल फोन किया। स्कूल की गाड़ी में इंसामिया के अफराद पहुंच गए। उन्होंने सारे मामले को संभाल लिया। उस शाम ये देखकर मुझे सख्त ताज्जुब हुआ कि निकाहपोश आरजू की वालदा मोहतरमा हमारे घर के लॉन में मेरी भाभी और वालदा के साथ बैठी थी। मुझे देखकर वालदा ने आवाज दी और अपने पास बुलाया। मेरा दिल बेपनाह शिद्दत से धड़क रहा था। भाभी ने आरजू की वालदा का तारुफ करवाते हुए कहा, जलाल, ये रूमी की टीचर की वालदा है। रूमी ने परसों ही मुझे बताया कि ये हमारी ही गली के 8 नंबर मकान में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैंने कहा। उन्होंने बकायदा अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे प्यार देना चाह रही थी। मैंने सर झुकाकर प्यार वसूल किया। वो गुलों की आवाज में बोली, बेटा, इस दौर में सबसे बड़ा दुख ये है कि बुरे लोग आपस में मिले हुए हैं और अच्छे लोग बिखरे हुए हैं। किसी के साथ जाती हो रही है, कोई आवाज नहीं उठाता, हम अपने अपने हाल में मस्त हैं। उन्होंने बाजू थाम कर मुझे अपने पास बिठाया। मेरे हाथ पर पट्टी बंधी थी, चेहरे पर भी 1-2 चोटें आई थी। वो मेरा हाथ सहलाते हुए बोली, आरजू ने मुझे सब कुछ बताया। तुम उन लड़कियों के लिए रहमत का फरिश्ता बन के आए, वरना वो गुंडे पता नहीं क्या करते, और कुछ ना भी होता तो ड्राइवर को तो उन्होंने गाड़ी में डालकर ले जाना था। मैंने कहा, बस आंटी, जब अल्लाह ने मदद करनी हो तो कोई ना कोई सबब भी लग ही जाता है। मैं रूमी को स्कूल से लेकर आ रहा था। इत्तफाकन मेरी नजर स्टेशन वैन पर पड़ गई। वो बदस्तूर दुखी आवाज में बोली, बेटा, मैंने तो फैसला कर लिया था कि आरजू को नहीं भेजूंगी स्कूल। 4-5 हजार के लिए बच्ची की जान तो मुसीबत में नहीं डालना। लेकिन फिर डायरेक्टर साहब का फोन आया। कहने लगे, हमने इन गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। उनका ठीक ठाक सदबाब होगा। हम आपको बच्ची की हिफाजत की पूरी गारंटी देते हैं। मैंने कहा, अच्छा, हम सोचकर बताएंगे। इस वाकये के बाद दोनों घरों की खवातीन में ताल्लुक सा कायम हुआ। कभी वालिद या भाभी उनकी तरफ चली जाती, कभी कभार आरजू की वालदा हमारे पास आती। इस आमदोरफ्त के सबब इन लोगों के बारे में चंद और बातें मालूम हुई। वो हैदराबाद से शिफ्ट होकर यहाँ पहुंचे थे। आरजू ने एमएससी के अलावा इंग्लिश में भी मास्टर्स की डिग्री ले रखी थी। वो अभी तक गैर शादीशुदा थी, कहीं मंगनी नहीं हुई थी। पाकिस्तान में इन लोगों के बहुत कम अजीज रिश्तेदार थे। कुछ इंडिया में थे, बाकी यूरोप वगैरह में सेटल थे। आरजू के वालिद अनवर साहिब MBA थे। रिटायरमेंट के बाद वो अपने एक दोस्त की फिल्म में काम करते। उस फिल्म में उनका कुछ शेयर भी था। आरजू की वालदा के बकौल उसी नई जात की वजह से इन लोगों को हैदराबाद से लाहौर आना पड़ा। आरजू की वालदा का नाम ताबिंदा था। आंटी ताबिंदा जवानी में यकीनन बेहद खूबसूरत रही होंगी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही कम गो और कम अमेज भी थी। पूरे मोहल्ले में वाहिद घर हमारा था, जहां उन्होंने कभी कभार आना जाना शुरू किया। बहरहाल इन मुलाकातों में भी वो ज्यादा बेतकुल्फी से बात नहीं करती। बात करते करते एक पुरअसरार सी खामोशी उन्हें अपने घेरे में ले लेती। वो अपने मुखातिब से एकदम कहीं बहुत दूर चली जाती। उनकी गर्दन पर बाएं साने के नजदीक एक पुराने जख्म का निशान था। एक दिन मेरी निगाह इत्तफाकन उस निशान पर पड़ी। ऐसे लगता जैसे किसी जानवर के पंजे से बना हुआ खरोंचा है। बहरतौर आंटी तबिंदा का कहना था कि एक मर्तबा वो अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। एक टांगे से उनकी टक्कर हुई और ये जख्म आया था।
आंटी तबिंदा सिर्फ मुझसे ये पर्दा नहीं करती, अगर भाईजान या वाले साहब घर में होते तो वो फौरन अपनी चादर को घूंघट की शक्ल दे देती। बाजार में भी हमने उन्हें कभी खुले मुंह नहीं देखा। आंटी तबिंदा के साथ आरजू सिर्फ एक मरतबा हमारे घर आई। मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उस वक्त घर में मौजूद न था। मैंने उस वक्त को सैकड़ों ही मरतबा कोसा जब मैंने शाहजेब के घर जाने के लिए अपने घर की दहलीज पार की थी। एक दिन मैं कमरे की खिड़की खोले डेक पर गाने सुन रहा था कि भाभी समर ने मुझे घेरा, मेरे सर पर बैडमिंटन के रैकेट से जर्ब लगाते हुए बोली, मैं भी कहूँ कि चाचू साहिब को अपनी भतीजी से एकदम इतनी उल्फत क्यों हो गई, क्यों इनकी पढ़ाई की फिक्र सर पर चढ़ी हुई है और क्यों इसे स्कूल से लाया और ले जाया जा रहा है। अगर आपको पता चल गया है तो प्लीज अब एक अच्छी भाभी होने का सबूत दे, बिल्कुल वैसी ही भाभी जैसे इंडियन फिल्मों में होती है। मैं इंडियन फिल्मों की नहीं, पाकिस्तानी इस्लाही फिल्मों की भाभी बनना पसंद करूंगी। भाभी ने गर्दन तान कर कहा, मैं आज ही रूमी को स्कूल से उठवा रही हूँ और तुम्हारे कमरे की इस खिड़की में मेहें लगवा रही हूँ। खिड़की बंद हो गई तो मैं तो हबस से मर जाऊंगा भाभी। आपको पता है कि दूसरी मंजिल में कितनी गर्मी होती है। ठीक है, मैं खिड़की बंद नहीं करवाती, लेकिन रूमी को तो मैं स्कूल से जरूर उठवा लेना है, भाभी ने हम ठोंक कर कहा। मैंने घुटने पकड़े, हाथ जोड़े, खुदा के लिए भाभी ये जुल्म न करना, रूमी की पढ़ाई का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इस बेचारी का कैरियर दांव पर लग जाएगा। आप जानती नहीं स्कूल बदलने से बच्ची के प्रोग्रेस पर कितना असर पड़ता है। स्कूल ना बदलने से भी बास बच्चों की प्रोग्रेस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, बल्कि उनका सत्यानाश हो जाता है। इनके बारे में जो कुछ सोचा गया होता है वो सब उलट पुलट हो जाता है। मेरा क्या उलट पुलट हुआ? उलट पुलट तो उनका होता है जिनका कुछ सीधा हो, मेरा क्या सीधा है। शायद अब मेरे रिश्ते की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन इस बारे में तो अभी कुछ भी तय नहीं हुआ। ये तुम्हारे कहने की बात है जलाल, अम्मी से पूछो, अब्बू से पूछो, वो तो पूरा पूरा जहन बनाए बैठे हैं। परसों भी अफशा के घर वालों से फोन पर लंबी बात कर रहे थे और ये बात यकीनन तुम्हारे बारे में थी। आपको तो हर बात मेरे बारे में नजर आती है। कुछ भी है जलाल, लेकिन मैं नहीं समझती कि तुम ठीक रास्ते पर जा रहे हो। भाभी संजीदा से बोली, आप क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने शफकत से मेरा हाथ थामा। जलाल, बेशक आरजू बहुत खूबसूरत है, हजारों में बल्कि शायद लाखों में, लेकिन क्या? बस पता नहीं क्या बात है, वो लोग कुछ अपने से नहीं लगते। कोई दूरी सी कोई फासला है उनके और हमारे दरमियान। बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, शाइस्ता हैं, मगर अलग थलग हैं, अपने अंदर सिमटे समटाए हुए, अपने बारे में कम बताते हुए और ज्यादा छुपाते हुए। भाभी, अक्सर लोग कम अमेज होते हैं, लेकिन इसे खामी तो करार नहीं दिया जा सकता। और अभी हमें इन लोगों से मुतारिफ हुए वक्त ही कितना हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्फी भी आ जाएगी। तुमसे बहस करना बेकार है, भाभी ने बाल समेटते हुए कहा। मैंने माहौल की संजीदगी को कम करने के लिए एक लंबी आह भरी, अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर सर के पिछले हिस्से को सहारा दिया और सोफे पर नीम दराज होते हुए कहा, भाभी कहाँ से लाई है वो इतना हुस्न, और फिर हुस्न के साथ जहानत भी। मैं तो चकरा गया हूँ। ज्यादा खूबसूरती भी तो खतरनाक होती है भाभी, अगर आप हमारे लिए खतरनाक साबित ना हुई तो फिर वो भी नहीं होगी। मैंने बिलवास्ता भाभी की तारीफ की। उन्होंने फिर से रैकेट उठाया। शरारत करोगे तो तुम्हारा सर तोड़ डालूंगी।